उदयपुरनि राजश्री हल नव गुमती बकास्ते बेरेमनि मत्स्य उत्सव 2025 बिसिनि पान्डानो संसाजाखा सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस एंड लाइवलीहुड CMLN इंटेटिव ऑफ टाटा ट्रांस नि लुवाजी मुंगो आ पांडावो नारवाई अकरा अंगै थांगै मानजावै का तापस भूमिक हेड प्रोजेक्ट एंड सर्विस OTPC संजय सिंह CML टाटा ट्रांस बिच्छो देवबर्मा फील्ड मैनेजर गुमती बकास्ते नाइकल फांग तोरित कांति चाकमानो खबै बकास्ते नि करं ब्लॉग नि सिमी फाइमान जानाय आ नि सास खलायनि रक साथि कथार मोसंमानि बिसिं तै स्टल रक न फितारावै सेंसारावै रजाका पान्डानो यागुल आ सासनि खलायनि रौनि लगेवा करंजाक दालबिदाल मानै खनै रौनो बागै रजाका बरनि यागुल आ पान्डाव फाइमान जाक फाइनै जत आनि सास खलायनि रौनि फाइसिंगो गुमती त्रिपुरा बकास्ते नाइकल फांग तोरित कांति चाकमा कक साना थांगै बता मसाका खनायनि रिसे साबिनि कुक्तियोन दङ टिभिनि मांफ्लिबो program kai tungani sini je panda bongka gramin motso motso 2025 sungo jagao sini de nograi rono bosani kha OTPC ni nograi ro tongo tai sini State Bank of India ni nograi ro tongo beni logio department ni fisheries department ni boro ro tongo mo sini second panda sangkai tongo tanai 2023 khai orono same jagao no kai sumoro नगजाखा तिनी सिनी जरा फार्मार तंगैरो कृषक रो पासो निशाका तिनी बर फैका माटाबरी काकराबो जाय सिनरो जे सोसाइटी जों खामानि सिनरो रमदे दले गोमदा डिस्ट्रिक्ट अफ कनि खाका माटाबरी काकराबो कैसा कोऑपरेटिव सोसाइटी ताई तीनटा जे सोसाइटी फैका बो उनका दलाई वाइटा सिपाइ जलो बर पार्टिसिपेट फैका बेले खातंग तो कासले मोहाय प्रोग्राम रो कैसा ना मकल फेग्र मकलायो जे फिशरी सोसन बाय के सामु खाइतो बत्ते के सामु खाइदों के लांगमा बा बिनि कैसा बसकंदी बाकी आगु नामा गुड बाय के एनहांसमेंट खाइमान बत्ते के रांगाजिमान अम कैसा उपाय फिशरी वन बागै न सामु खाइदों रो जॉइंटली सामु खाइदों OTPC SBI ताई टाटा ट्रस्ट वो जे ऑर्गेनाइजेशन एके सामु खाइदों तो बेलेकन हमबाय न किनारो फाइमान बागै एमने अबहाय तांबो ताबो या पेरिसना के ताबो नंनि बखाकनि बा नंनि बखाकति जेता नं ट्रास्ट बाहाके सुबा सुमाननाय बाहाके ताबो गोबांमा गोरों थायो न जागा जुमि दङ पुस्किन खुरिमाया अबहाय न बे बाहाके या मेनलि जोंता मखलाय परीक्षा वाचना थांकाय तो बर' रक सौना नांगौ तो गसे परीक्षा पास होनाय तो महायनो सं बहायनो सिनि सामु बसकनि सामुनो बा ऑब्जेक्टिव नो अचीवमेंट अचीव खाना थांगांकै तो नोंसोर मा सुरुंनाय तो सुंताम क्लाय कैपेसिटी बिल्डिंग बेलाय खाना फोकस फार्मर नो तिनि साइंटिफिक फिश फार्मिंग ट्रेनिंग बरनो रोता बेनि परे रमदेसं कामी ओ थांगाय चिकन खमता खलायो बरौनि मथाबो जरा जे बरौनि रम देबो पुस्किन दङ बर बायदि मथा खा आबो पाराव तै बरौनो नाइकलन बागै हायनो हाय जों बन होना विलेज लेवल जों प्रोड्यूसर ग्रुप खलायो अ प्रोड्यूसर ग्रुप सिनि ओ जे पाराव जे मथा खामन बरौनो नाइकलता गा ताबो लास्ट इयर ताम खलायका जों लास्ट इयर जों ताम खायका दुइटा कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म खाइका रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी काइसांका माटाबरी काइसांका काग्राबो बरक ताबो और सामुबुतांनो बसकांगो काहाम के जाय जायके बरताबो तारनका प्रोजेक्ट नि सामु तिनि तंखना करै का औरक को जदि कैसा संस्था ओ जे फार्मर सामरनो बसकांगो तंखके बेलेन का अबन बगन संग माथा खामानि जे तिनिनि सालो जे तिनि मालाय मुं पाननो बा कक्का पानना नंनि बेखाकते ताबो के बरक सकात माखा सामुं काहाम काहामनि बेखाकते तिनियाव बिसिङाव सकात इको थासिं तेस रापचां काय प्राइज हिसाबै नङा जे फिशरीज एक्सप्रेस अहिन रबत्ताचार्य बो थासिंगो न रो तामना एवोल्यूशन खायनाय तब फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज सामाना माइना अब तो जस्ट कैसे तिनि प्रोग्राम स्टल हासो रुखा बने परे जरा और 8 to 5 फानले रकबरनो जों फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज बरक मोजाङै था खोनादों जों फिल्ड लेवल जेबो सामखाय दङ तिनि जे सक्सेसफुली साका खगेन्द्र रियां होने जे प्रक्सा
Jeffrey Boston by joining 2020-21 most probably afro in khusus great তিনি বছর নর খানা খানা বতনি স্টেজও সামানি বত প্রত্যেক বছর 14-15 লাখ না আপনি মানে লাখ পতিং থাঙ্গাবো বাহিন তো মহাইন गोबां मा एग्जांपल्स दङ अब तामनाय जों जे गामि गामो जे फार्मार ओसामुखै अब मा दं तो कयेक जना फाय आरो तिनि बर सानसे बर सेन सानै सिनेमुखै आनि सिनेमुखै बिश्वदेव बर्मा आं एरिया मैनेजर स्टेट नाइट हम একটা কি বলে এটা মনের শক্তি বাড়ানোর এটা একটা উপায় ধরেন আমি একটা জাস্ট উদাহরণ দিয়ে দেবো আমাদের যে টিআরএল দিদিরা যারা আছে আমাদের গোমতী জেলায় 2.5 লক্ষ যে আমাদের মহিলা আছে সেখান থেকে অ্যারাউন্ড 82,000 দিদিরা কিন্তু অলরেডি এই টিআরএল দিদি হিসেবে তারা অলরেডি নথিভুক্ত আছে সেখান থেকে প্রায় 18,000 কিন্তু তারা অলরেডি লাখপতি দিদি মানে বছরে 1 লাখ টাকার থেকে বেশি তারা ইনকাম করে তাই আশা রাখবো যে লাখপতি দিদি যারা আছে সেখান থেকে আমাদের মৎস্যজীবী দিদিরা যারা আছে তারাও যাতে 18,000 এর মধ্যে কমপক্ষে 4, 5, 6, 10,000 হোক না কেন যদি হয় তাহলে খুব ভালো আর আগেকার দিনে কি হতো দিদিরা জামাইয়ের হাত থেকে টাকা চাইতে হতো না আমাকে কিছু টাকা দাও আমার কিছু কিনতে হবে শাড়ি কিনতে হবে আমার এই জিনিসটা করবো আমি সুইমিং কিট কিনবো যাতে করে আমি হয়তো বা টেলারিং করতে যাবো এরকম আর দিনগুলি নাই আর এখন জামাইরা দিদিদের থেকে টাকা চায় জামাইরা দিদির থেকে টাকা চায় বিজনেস করার জন্য আমাদের অনেক দিদি আছে যাদের থেকে মানে উদাহরণ দিয়ে বলছে মানে জামাইরা আছে দিদিদের থেকে হেল্প নিয়ে তারা অটো কিনছে গাড়ি কিনছে তো সেগুলি দেখলে খুব ভালো লাগে যে এই যে স্বলম্বন যে জিনিসটা আছে অগ্রবর্তী পথে যে আমাদের 2047 সালের মধ্যে আমাদের যে একটা বিকশিত ভারত যে পরিকল্পনা করার যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে একটা স্বপ্ন সেটা সাকার করার জন্য আমরা সবাই মিলে যাতে কাজ করতে পারি সেটা আপনাদের সাহায্য ছাড়া হবে না স্পেশালি আমাদের আজকে ওডিপিসি থেকে যারা আছে টাটা ট্রাস্ট থেকে যারা আছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো আজকের এই সুন্দর প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত করার জন্য এবং